بالبلي فيه جراتني نين قاجدة إسان دفني عرفني أجسان دفني في مي روكنا فجد مرافي أبو الجيث جلكبا أبو الجيث وأنا ملاك كنين كيسا وانتوني هدون أبونا مرتي على توتي دواي شيطانا كان وانتوت أما لاك كنين نمني مسلمة أكمت هنجفتي إرآني waan gaarii dalaguudhaaf akkamitti danda'a jettanii yaaddan keessattuu yeroo ammaa kana yeroo wantoonni garaagaraa waan badaa waan namni hin jaalanne waan rabbi hin jaalanne dalaguu irratti nama gargaaran yoo maal ta'an waan kana injifatanii irra aananii naamusa gaarii qabaachuu hin danda'amu jettanii yaaddan Abul Gees. سندرة أدو أبو الغيث ماكي فراتين اندرتي الشيخ حسن معلش وخليفة وانا سنجتن كان ومن اللي دغو قبا مالي فسكي سوري جرها كان راقباني دي من الراتايا ያው እንደሰማችሁት ሼክ ሐሰን ያነሱት ጉዳይ የዛሬ ሳምንት አንስተን ነበረ። ያው እሳቸው የሚሉት በረመዳን ውስጥ ቢያንስ 2 ቀን ሐሙስና ቅዳሜ አንድ ርዕስ ይዣለው ይሄንን ርዕስ በደንብ አድርገን እንድንማርበት ያንን ርዕስ አብረን ለማንሸራሸር ያው እዚህ ውስጥ ያሉት ዑለማዎችና ዱዓቶችን በመጋበዝ በጥያቄ መልኩ አቀርብና ያንን ነገር እንማማራለን ነው የሚሉት። ስለዚህ ባለፈው ስብዕና የሚባል ነገርን አንስተዋል። ወይ ደግሞ ይሄ ሙሩአ የሚባል በእስልምና እንዴት ይታያል? አንድ ሰው የከሌ ሙሩአ አለው፣ ስብዕና አለው፣ ክብር አለው፣ ራሱን ክብሩን ይጠብቃል ወይ ደግሞ አደብ አለው የሚለውን ነገር አንድ ሰው ማለት ሰው ዘንዳም አላህ ዘንዳም ይሄ ነገር የሚያስነውር ነው፣ አስቀያሚ ነገር ነው ተብሎ የሚታየውን ነገር ያለ ማድረጉ ሙሩአ ይባላልና ይሄንን ሙሩአ እንዳይኖረን የሚከለክሉን ምን ናቸው የሚለው ነው ዛሬ ማንሳት እንፈልገው ይላሉ። ስለዚህ እሳቸው የሚሉት የኢስላም ዕቃን እንዳነሱት ወይ ደግሞ ዑለማዎቹ እንደተናገሩት ይሄ ነገር ላለማድረግ የሚከለክለን 3 ነገሮች አሉ ይላሉ። ከዛ ውስጥ የመጀመሪያው ይሄንን ነገር ሊከለክለን የሚችለው ሸይጣን ነው። የሸይጣን ስራ ነው። ሸይጣን ሊያሳስተንና ወደ መጥፎ ነገር ሊወስድን ይችላልና መጥፎ ነገር ሊያናገረን መጥፎ ነገር ሊያስደርገን ይችላል የሚለው ነገር ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የሰው ልጅ ሆነን ይሄ እንስሳዊ የሆነ ባህሪ አላህ በውስጣችን የፈጠረው ያው እንደምታውቁት የሰው ልጅ መላእክታዊ ባህሪና እንስሳዊ ባህሪ አለው። መላእክታዊ ባህሪ ዒባዳ ማድረግ፣ ጣዓ ማድረግ፣ መስገድ፣ ቁርአን መቅራት፣ ተስቢህ ማድረግ፣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መገዛት፣ መላእክቶች የሚያደርጉትን ነገሮች ማድረግ ይሄ መላእክታዊ ባህሪ ሲባል፣ ሌላው ደግሞ እንስሳዊ ባህሪ ማንኛውም እንስሳ እንደሚያደርገው ይበላል፣ ይጠጣል፣ እንዲሁም ስሜት አለው። እነኚህ ነገሮች የታወቁ ናቸውና በሰው ባህሪ ውስጥ ያለው ይሄ ሻህዋ የሚባል ወይ ደግሞ ስሜት የሚባለው ነገር ሙሩአ እንዳይኖረን ወይ ደግሞ ሙሩአ ሊከለክልን ይችላል። ስለዚህ ሁለተኛው ይሄ ነው ይላሉ። የሶስተኛው የሙሩአን የሚከለክለው ነገር ይላሉ ምናልባት መላእክታዊ ባህሪ ያለንን ዒባዳ፣ ጣዓ፣ ማንኛውም እነኚህ ነገሮች እነኚህ 3ቱን ነገሮች እንዴት አድርገን ነው ሙሩአ እንዲኖረን መያዝ የምንችለው ደግሞ ማስተካከል የምንችለው ይሄ ነገር እንዴት አድርገን ነው ማሸነፍ የምንችለው የሚለውን ጥያቄ ለአቡል ገይስ ያቀርቡላቸው ሲሆን የእሳቸው መልስ ደግሞ እንጠብቃለን ኢንሻአላህ። ተፈضلوا شيخنا. الحمد لله رب العالمين وصلى ديفا مالي أبولي وردي أشانغوليتي بويتشا إركتانغون لكيسا ديسا أرتاوت ديسا أشانغوليتي بويتشا إركنا. طيب الحمد لله رب العالمين سقاليك سنجل أبو الغيث رونو الرباج رفتين نبادات يار هاي الكرسم ما شاء الله روما جرا ممكن أما هو جيران
أما دي بيتاني مجرى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبليين كيا دران درس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جنا ربي كنا كفار فنا كان دران نمني كالتي ولدت دفا بكو مجرو منا كيستائي والأربون لافسه هذه نعمة من الله تولى ربي قباب النمتي أني أسوهن دير السنة درامي مرو أوان جدا مكان غافي شيخ حسن كاسن واني ناموسا يوكيني آني وان جدا مكان واني نمني اتفاقات وان نمني اتفاقات واسدي جدا نيكاسني أسوسني تنسيني درا آني في يوكين صفو في حياة يوكين آني وان جدا مودان بيك آدانا بينو جتشو بربادا مالي في يوكنا بينه غريب يا أخي اليوم والله سقالين مايكي شوفني بر مايكي شوفني سقالين كسر مايكي تقاجرتني يا أبو الغيث Nama itti لا dabalan. لا نقرك يا مايكي انتويني أما هو نقهم مايكي شوفان جرلوغات بناجر مايكي تفوفا درك أم في حياة أوان جدمو في مروءة أوان جدمو أكمل الدم بين أفان ربات الحياة والمروءة جدم نتي أفان كنا نمو صفو يوكين كاني مجنة واني نراها سواجر روان كنا ما لدنجرتي واني كن صفو في كاني يوكين واني جدمو سالفي حياة أجتون نمني توكو وان دلقو توكو ija dura ija namaa keessatti na xiqqeessiti jedhe waan fokkataa irraa gorutu hayaa jedhama. Yoo ani namni anaa waan kana dalagu namni yoo na arge waanaan jedha jedheetiin namni irraa fagaatutu saalfii jedhama. Muru'aa jechuunoo atummaan mataan kan kee lubbuu tante lubbuma tanteeti ija anuu nama bir'if lubbuma tiyya keessatti yoo waan kana dalage أنا فكنا جدي أتي إيسوتو حياة أجدم ما أكفاكيها فدنو فكنا سنيكاسا نبي عليه الصلاة والسلام قاف إساني ور إساني ولنديمو صحابان اتلفتين من لما اتلفني أريفتني برترا سلامة ذكراني كوت أسديبي أجدني هل كان جزين إنها صفية بنت حيي جدنين نمني أولين دي مهادو موركيات صفية برا وان براي سنتهن سهنا وان براي سهنا صفية موجين دي ماجرا أجد النبي الله يا نبيك يا إسنيم توانا كناهيانو جنان نبي مال جدني دي بسن لا إسن أكانت توان حمتو إيان نمبيكا شيطان كانتو المنما كانت إيجا إساك السديمة gara biraatitti isin fahamsiisa yookiin yaada biraa keessa isin galchaaf haqiiqaa waan jirtu isinitti himee jedhanii. Kan dhagahamaa dhiiro. Kanaaf muru'aa jechuun hayaa jechuun isa kanaa jechuudha. Hayaa jechuun atummaan mataa kee keessatti lubbuun tante ifirratti waan dalayu saalfatutu hayaa jedhama. Muru'aa jedhama, kabajaa jedhama, safuu beekuu jedhama. Hayaa jechuun ammoo yoo ani dalage waan kana yoo dalage namni waanaan jedha maqaa kiyyatu na bada, gosa tiyyatu bada, diinaa kiyyatu tuqama, diinaa keessatti ibalutu kana dalage jedhanii seenan nan hin dhiisu jedhee namni waan takkarraa goruun ammoo hayaa jedhama jedhan. Asiin wanni isinii dabalu osoo gaafii kiyyatti hin deemne irraa jabaan namaa qaanii keessatti yookiin safuu eeggatuu keessatti nabii kiyya. Akkuma Abii Sa'iid radiyallahu anhu nabiin kabaja eeggatuu keessatti hayaa eeggatuu keessatti dubartii takkaa dhiira wal hin argin
tamana abbaa warra isii bira dhufte awwala mana isii dhufte dubartii san saalfii isiin abbaa warraa saalfattu irra nabiin kiyya safuu beekanii jedhan. Akkana jechuun maal diinan islaamaa diinaa safuutti nama ajajuu jechuu. Tayyib obboleeyyan kiyya kana bira akkana jedhee hiikoo kana eega isinitti hime gara waan gaafilee sadeen gaafatamte keessaa namni hujiin inni qabu hujii waa sadiitti fakkaata jedhanii. Tokkoffaa gariin haalli namaa kuni beeyladaa lafarra deemuu wal fakkaata jedhan haalli isaaniiti. Gariin ammoo dalagaan isaa kuni dalagaa shayxaanatiin wal fakkaata jedhan akkuma arabnuu jettu ta shayxaana fulaan jette. Ibalu shayxaana ta'e jedhan yoo hujii shayxaanaa dalage akka inni rabbiin sodaannetti badii mara keessatti yoo namni argame. Gariin namaa hujiin haalli namaa gariin ammoo wanni inni itti nama harkisu haala gaarii haala malaa'ikaan qabdu sanitti nama harkisa. Malaa'ikaan rabbi cibaada kiyya jedheen bal cibaadun mukramuun jarri gabrootan kabajamoodha waan itti ajajaman malee waan biraa hin dalaganii jedheen hujiin isaanii hujii gaarii jechu. Haalli namaa kun kana fakkaata. Tayyib haala lama sadeen kana keessaa isa kam hordofuu qaba namni rabbitti amane? Isa akhiraa kana hordofuu qaba. Haala horiititti illee fakkaatu hin qabu. Haalli inni keessaa hordofu haala isa lammaffoo kana hordofuu qabaa jechuudha. Tayyib maaliin kana eegganna ammoo haala kana irratti aduwwii lamaan kana jala akkamitti baanaa yoo jedhe namni tokkoffaa al-i'tisaamu bil-kitaab. Hadiisa fi qur'aana rabbii qabatuudha. Hadiisa nabiitii fi karaa nabiin irra nu kaayanii fi qur'aana rabbii jala deemuudhaan argatan. Lammaffoon zikrii halkanii guyyaa ganamaa fi galgala zikrii yookiin rabbiin dubbatuudha. Zikrii ba'da salaata fajrii jedhamtu ta halkanii ta galgala isii tana qara'uudhaan argama namaa. Ammas kana qofaa miti nama gaggaaritti hidhatu fakkii nama gaarii godhatu ati yoonni if duratti ilaaltu shabaabni dhiiratti illeen Mus'abii ilma Ubeyrii if duratti ilaaluu qaba. Shamarri dubartiitti illeen Sumayyaa faa if duratti ilaaluu qabdi. Faaximaa binti Muhammad ridwaanullaahi alayhaa intala nabii kiyyaa mucattii if duratti ilaaluu qaban. Dubartoota nabiyyi if duratti ilaaluu qaban. Akkuma shaa'ireenu jedhu واختر من الأصحاب خير مرشدي إن القرين بالقرين يقتدي. نما غغاري افدرت لالي اتهددو يو نما غاري كان افدرت لالته هددت